Guys, legit, I am so happy kay na ako sa may diversion and I was actually thinking of buying pizza and nakitaan ako na naa si Barrio Bistro. There is sa may Robinson's Highlands. But they're here, you guys. Wait lang. Isa ka kayo siya. Wait lang. Nasya diri, tapad sa Family Mart, Robinson's Highlands. And yes. Hello again guys, so today perting timing nga gyud kay while naga-errands ko sa may diversion road kay nagutom jud ko, nag-crave ko og pizza unya sakto naa di ay si Barrio Bistro dere. They are located outside lang gyud sa Robinson's Highlands sa subdivision as you can see there is a video. And tapad lang siya sa Family Mart, so wait lang guys, mag-park sa taog sakto. So kani diri guys ang ilahang branch takeout counter lang ni siya, so perfect kayo pareho nako na nangita lang jud og maorderan. So of course guys, akong gi-order dili pwede mawala ang ilahang buy one take one na pizza. Palit sad ko Barrio pasta and creamy carbonara. And I also ordered chicken skin. Coffee sa ko kadali guys, and after 15 minutes na ang akong order. Very excited na kay ko kauno ni guys, and syempre gi-secure gyud nako nino ang akong mga pasahero pa uli. This is everything that I ordered para sa among lunch karong adlaw. Ang chicken skin dili gyud na siya pwede mo absent guys kay paborito kay na sa among anak. And I want to share my latest discovery guys, kaning Barrio pasta perti kalami I give it 9 out of 10. I also forgot to mention na we ordered siomai, and my goodness, it's a 9 out of 10 for my husband perting kalami. And as usual, buy one take one lang na pizzas, wala gyud naka-disappoint, lami and sulit na. Smile smile sa dira love kay para immerse bi anak ko ni unya sa imo, charis. So that's it for today guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.